आज्ञा नमस्कार। निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य आज गोटे कथा मुझे जो भिटो पावर देश हो जेते वैज्ञानिक देश हो जेते पावरफुल देश हो समस्त को अवगत करवा बाध्य होउची। आपको आपण मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मु प्रभुजी क्रिएशन निजस्व चैनल माध्यम आपण मानक पाखक पठाऊँगी। भल लगिले निश्चय शेयर सब्सक्राइब करेंगे। यह मोर हूँ 15 मिनिट भिजुआल रहिबो समस्त देशवासी आज गोटे कथा कहबी। देखंतु जहा किछि भावंतु युग थिला चारि सत्य त्रेतया द्वापर कली माने सत्य रे होचंती तपी द्वापर होचंती त्रेतया रे होचंती कोपी द्वापर होचंती गोपी माने कली युग रे होचंती जगन्नाथ रूपी से स्वयं नारायण काष्ठ रूपी नारायण चंदन काष्ठ सहित समान बाबा से होचंती जगतरनाथ जगन्नाथ। तांकर जो नीति गति पारंपरिकता जो सब पर्वपर्वाणी अच्छी ता मध्य होची रथ यात्राटी होची माने परंपरा यात्रा। प्रभु निजे मंदिर भितर रुहंती देउल भितर रुहंती श्रीमंदिर भितर रुहंती किंतु से वर्ष को माने 11 दिन 11 दिन से बाहर को बाहरी आसंती समस्त भक्त मान को दर्शन देवे आउ समस्त भक्त मानकर से दुख सुख बुझिबे देशर भल मंद सबू देखिबे बोली सेइतपई प्रभु पळी आसंती। ये हूँ भक्त भगवान मिलन रथ यात्रा बोली कह जाए। ताकू श्रीगुंडीचा यात्रा बाहुड़ा यात्रा एवं नवयौवन दर्शन संध्या दर्शन स्नान वेदी नानादि रूपरे से आसंती स्वर्णाभिषेक हुंती प्रभु रथारूढ़ हुंती नानादि प्रकार तांकर सबू कारुकार्य अच्छी। याकू सारा विश्व मानि नेबा दरकार। ता भितर कौन अमेरिका उपरे ना रूसिया उपरे ना चाइना उपरे ये हूँ आमर भारत वर्षर हिंदू धर्मर सनातन संस्कृतिर उत्कल धामर श्री जगन्नाथ क्षेत्रर बड़ ठाकुरंकर निर्देशनामा। याको खंडन करिवाटा हूँ महान घोर पाप। ये जो पंजिका एठी तैयारी हुए देखंतु से पंजिका को लेकिन सारा विश्व चले विश्ववासी आपको मानि रखिबा दरकार। एक राम दशरथ के बेटा दूसरी राम सकल घट में बैठा तीसरा राम सबसे नारा चौथी राम सबसे प्यारा। ये जो आनंद देउचनी जो दुख देउचंती जो सुख देउचंती जो माने भावभंगी देउचंती ये सब हूँ प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथंकर आशीर्वाद रोच। देखंतु जेड़े जेड़े बाबा मध्य जो माने सब आज स्रष्टा हो जाइछंती माने जो माने जेते जेते बड़ पंडित हो जाइछंती जो माने जेते जेते बड़ वैज्ञानिक हो जाइछंती जो माने आज भारतर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एड़े एड़े बड़ पदपदवी को सब नहींचंती से हूँ जगन्नाथंकर आशीर्वाद। विश्व मध्य ताकू मानिबा दरकार कारण सबुठु बड़ धर्म ही होउची धर्म भितर होउची बड़ धर्म होउची सनातन धर्म जो धर्मर शालीन्यता सबुथिरे अच्छी संस्कृति अच्छी भावभंगी अच्छी शैली अच्छी ताकू आज माने आपण माने सब नष्ट करने को बसिछंती। जगन्नाथंकर रथ एते बड़ महामारी कोरोना रे से मध्य बंद होइनी ताकू भी बंद करने को साहस पाई नांती सरकार भारत सरकार हुंतु ओडिशा सरकार हुंतु प्रशासन हुंतु
बा पूजक माने हुंतु जो माने हुंतु सेवक माने हुंतु कहीं बंद करने को साहस पाइले एत बड़ महामारी कोरोना समय रे। किंतु देखंतु रथ यात्रा को घोर विरोध कराइला आमर माने जी होचंती प्रभुंकर जगन्नाथंकर प्रथम सेवक जी होचंती धर्मर श्रेष्ठ गुरु शंकराचार्य जी होचंती प्रभुंकर प्रथम सेवक महाराज समस्त मान सेवायत आरंभ करिकी सनातन धर्मर जेतेक व्यक्ति माने अछंती विशेषज्ञ माने अछंती समस्ते मना करथिले इस्कन गोटे नुआ प्रणयन नीति कला पुणी कोठी कला ताकू अमेरिका रे कला आ ओडिशा रे कि इंडिया रे जेबे करथांता लोक बहे बाड़ी थांते नले बहे नष्ट भ्रष्ट तांकर करथांते किंतु आमे देखंतु माने आपणकर बांग्लादेश सेठी जगन्नाथ को कि प्रकार अत्याचार कराही ताकू आमर भारतर प्रधानमंत्री माने जमा सह्य करि पारुना किंतु जेबे तांको पाखरे जणे व्यक्ति किए जगन्नाथ को एमती कर सी ठियारे फाड़ी देवे सी कारण 56 ही छातिका प्रधानमंत्री तो सी कहती मोर एबे भी बयस हिसाब से मो 56 इंच छाती मोर तेणु माने समस्त देखंतु आज माने बांग्लादेश अवस्था कौन पाकिस्तान अवस्था कौन पुणी ताकू आमर ये संस्कृति की आमर रथयात्रा वर्ष को थरे हुए ताकू दिथर करने को प्रभुंकर आज्ञा नहीं किंतु आपण माने सब बड़ बड़ वैज्ञानिक रासायनिक वैज्ञानिक परमाणु वैज्ञानिक हो गले बोली आपण मन को मन ताकू नहीं पुणी अमेरिका रे करले। आज देखंतु अमेरिकार अवस्था कौन सांघातिक अवस्था जली जली जाउची एपटे राष्ट्रपति शपथ ग्रहण उत्सव करिवे सेपटे देश जली 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 जाउची हठात निआरे जली 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 आसुची पूरा देश ध्वंस पाइब कौन करवा अमेरिका ये कहार लीला प्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथंकर लीला मुझे अमेरिकार माने जो डोनाल्ड ट्रम्प्स अच्छी नवेदन करुँची या पूर्व जो थे प्रधान माने अमेरिकार राष्ट्रपति तांकु मध्य मो बाइडेन जोग बाइडेन ना कौन तांको ना फा मोर सब ख्याल पड़ुनी एते जोग बाइडेन ना कौन तांका ना तांकु मध्य निवेदन करुँची समस्त देशवासी को समस्त विश्ववासी को मु निवेदन करुँची से जगन्नाथंक पाखरे शरण पसंतु निया मन को मन लिभिजिव आउ तांको नीति गति तांकर साम्राज्य उपरे जमा आपण हस्तक्षेप कई करंतु नाही नले या परे आपण कोन कहउचंती निया लागिगला या परे परमाणु मन को मन आपण घरे ही फुटिब प्रथमे ध्वंस पाइजिव निज निज देश सब कारण ये रिमोट जिते आपण रिमोट तैयारी करंतु किंतु हाथ अच्छी माने जगन्नाथ बलदेव माँ सुभद्रा सुदर्शन माने सी सब हाथ रे रिमोट रखिछंती जगतर नाथ जगन्नाथ सी न टिपिले आपणकर किछि परमाणु भी काम करिवनी आपण को कई विश्व में बड़ बोली कहबेनी सब बेले यही देखो आपणकर एत वर्ष माने विश्व बड़ एत बड़ आपणकर देश किंतु गोटे साधारण नागरिक किए पशिकी से डोनाल्ड ट्रम्प को ना कौन तांको कान को गोटे उड़े दी बोधे गुली करिकी आज्ञा ना कहीं आप राढ़र कौन करता देखु आपणकर देश में से जो लाडेन जाकि कौन कला एपटे पुरेला सेपटे बाहर कला प्लेन म छुरी पुरी नुह प्लेन सबू ये जहाँ हो जगन्नाथंकर माने अभिशाप रोच आपण माने लॉर्ड्स जगन्नाथ बोली कहीकि गोटे भल मंदिर आपण माने करंतु कोठी अमेरिका रे प्रति देशवासी की मु कहूँ प्रति माने विश्ववासी की मु कहूँ समस्ते जगन्नाथंक शरणापन्न हुआ जगन्नाथंक शरणापन्न हेले तांको नीतिगति की नेले आपण मानकर देश शांत हब आपण माने सब शांत रे रहिबे आउ तांकु जेबे आपण माने नीतिगति नियम न मानिबे मु कहूनी समस्ते हिंदू राज्य हो जाओ बोली सेटा मु कहूनी किंतु तांकु बेखातिरी करंतु नाही
କେଉଁଠି କ'ଣ କୁରାଢ଼ୀରେ ଚିରି ପକାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୋଡ଼ିବେନି କ'ଣ ଆମେ ପୋଡ଼ିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଦେଶରେ ଏମିତି, ଆମେରିକାର ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ଏମିତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୋ ସମୀକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି କି, ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରଥ ନ ହେବା କଥା, ଏତେ ଭକ୍ତମାନେ, ଏତେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ, ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏତେ ମାନେ ଗୁରୁମାନେ, ମାନେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହନ୍ତ, ମଠର ମହନ୍ତ, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ, ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିହାରୀ, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ରଥ କରିବାକୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମାନେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଘୋର ପାପର କଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ରଥ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାଳିବେନି ତ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବୁ ଯାଇକି? ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ବଡ଼ ଲୀଳା, ଆଉ ତାଙ୍କ କିଳା ଅଷ୍ଟକିଳା, ସେ କିଳା ବାହାରିବନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୀଳା, ସେ ଯଦି ଲୀଳା ଲଗାଇବେ ଆପଣ ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କ'ଣ ଶକ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ତା ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧର୍ମକୁ କେଉଁମାନେ ଅପପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛୋଟ ଆଖିରେ ଦେଖିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଖି, ଚକାଚକା ଆଖି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ତାହା 5 କିଲୋମିଟର, 10 କିଲୋମିଟର, 2 କିଲୋମିଟର, 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ସେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ନଜରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସେ ରୁଷିଆ ହେଉ, ସେ ଜାପାନ ହେଉ, ସେ ଆମେରିକା ହେଉ, ସେ ଲଣ୍ଡନ ହେଉ, ସେ ଭାରତ ହେଉ, ବା ସେ ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ, ସେ ନାଇଜେରିଆ ହେଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ଖଲିସ୍ତାନ ହେଉ, ବ୍ରିଟେନ ହେଉ, ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ହେଉ, ସବୁ ଦେଶକୁ ସେ ଲେନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି ଆଣିକି ଆଖିରେ, ନିଜ ଆଖିରେ। ସେ ଲେନ୍ସ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଚକାଚକା ଆଖିରେ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଥାଇ, ଆଉ ସବୁ ଜାଣେ, ସବୁ ଶୁଣେ। ସେ ଜଗତ ଗୋସେଇଁ, ଜଗତର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ସଖା, ସହୋଦର, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମାନେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଳୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ଦେଶ ହୁଅନ୍ତୁ ବାପା ବିଶ୍ୱବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୁଅ। ମାନେ କେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରନି, କେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପଦାଘାତ କରନି, କେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କର ନାହିଁ। କରିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଳୟର ବେଳ। ଦେଖିବେ ନିଆଁ କ'ଣ ଆସିଲା, ତାପରେ ହେଇ ବରଫ ପଡ଼ିଲାଣି, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଜଳ କୁଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥିବା ବନ୍ଧୁକ ନିଜକୁ ନିଜ ଫୁଟିଯିବ, ଆପଣ ଘରେ ରଖିଥିବା କମାଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଫୁଟିଯିବ, ଆପଣ ଘରେ ରଖିଥିବା ପରମାଣୁ ନିଜକୁ ନିଜ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ନା ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ, କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, ସବୁ ଦେଶ ବୁଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ସନାତନ ଧର୍ମ, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସିଏ ସମ୍ମାନ କରେ, ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ତେଣୁ ତା ଧର୍ମକୁ, ସନାତନ ଧର୍ମର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର, ବଡ଼ ଦିଅଁ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେହି ଖରାପ କରନି, କେହି ନଷ୍ଟ କରନି, କେହି ଭ୍ରଷ୍ଟ କରନି। ଆଉ ଯିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ ସେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ତାର ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଶରେ କେହି ରହିବେନି ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବାକୁ, ଦେଶରେ କେହି ରହିବେନି କଥା ପଦିଏ କହିବାକୁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ତେଣୁ ଏଇ ଲୀଳାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆମେରିକାରେ କି ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଳେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଳେ ବରଫ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ମାନେ ତଳେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାୟା ତାଙ୍କୁ ଅଗୋଚର, କାହୁଁ ଜାଣିବେ ଛାର ନର। ଆମେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନର, କିଞ୍ଚିତେ ଜନ୍ମ, କିଞ୍ଚିତେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ମାରିବେ, କେମିତି ରଖିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡାଇରୀ ଉପରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏମିତିଆ ସବୁ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବେ ସବୁ। ହଉ, ରହିଲି ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ,
କାହାକୁ କୁହାଯାଏନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାଣୀ ଏଇଠିକୁ ଦେଲି। ୟାକୁ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କାରଣ ୟାକୁ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।